Hadirin sekaligus para undangan yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang kedua berikut penutup setrip doa, di mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Fadilatul Syekh Kiai Hamim yang dari Laumair. Maka kepadanya dengan segala hormat dan ta'zim kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki seger bu, semangat tangki, ongkuan, tare mau selawat demi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim. Penyaringan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi rabbil alamin wa qaidir ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, seteja para kiai, wa nakhussu bi dzikri al-hadratil mukarram Kiai Mas Abdul Azim Khalili, sesangat badan kala amul jaki, sarang seteja para kiai-kiai selain. Siaptina tak bisa nyebut asma situng persitung, kala bentak orang yang rasa ta'zim badan kaula. Setejana para sepuh, tokoh masyarakat, para bapak, para ibu,
Setajana sifatan kala amul ja'aki serta angurmatin tak kalib kecukanan para wali santri, para santri, ustaz-ustaz, panitia malam Isra dan Mi'raj serta Lailatul Imtihan Madrasah Ar-Rasyidiyah. Sesangat batan kala amul ja'aki ketak kalib pencukan semulja Bapak Kepala Tisa kenapa gitu kota sarang setaja perangkat ben setafai pun sesangat batan kala amul jaki. Alhamdulillah malam makin kuluban ajunan setaja bi Allah Ta'ala kiparingin sempat sehat bisa ngelaksana kipan sepenapan rangkaian acara mulai dari pembukaan, mulai dari pemausan solawat ben inline sampai seterakhir pemausan ilmu Sepada Pak Sarang Hadratul Makaram Kiai Mas Abdul Azim Khalili muka mantar gulaban ajunan setaja bi Allah Ta'ala itatiakina orang siapa cerah ditunjakan tos akhirat. Amin Allahumma amin. Ilmu seterima gulaban panjenengan lebat pepangkian malam makin kinto tetia ilmu manfaat ilmu barokah tiaki kepungan tunya sampai di akhir. Amin Allahumma amin. Kaula matur kinto cekecik napa abid cekecik bae tangki kula ki pura merangaki kinto ampun banyak ilmu pada pak dek kula ban panjenengan di antarana masalah solat panjenengan asolat napa punten ongkuan mon sepu ki mekalu saja ke ajam ban orang keluan ajam mana aku tak orang ki melak ajam mana aku tak orang ki nger sama suar ke ajam mana apa orang Masya Allahil Karim ni ki sama semangat para sepuh, para tretan setaja saya sangat betul kalau amul jaki. Kinto malam makin kulaban ajuran setaja berdua acara saya sangat mulja. Saya kemas sarang setaja para guru dan ustaz serta panitia. Engki keadinto malam Isra dan Mi'raj sarang malam imtihan. Isra dan Mi'raj ampun tarangaki kibur sarang Kiai Masdul Azim di antara kinto masalah solat bu Gusti Kanjeng Nabi menika akeduan jaminan de orang bini setiap pada ngaki de orang laki Allah Gusti Kanjeng Nabi kinto ajamin orang bini masuk surga sebi Gusti Kanjeng Nabi tak pada ngaki de orang laki nganggel selaki dari mah nganggel ke ngaki bu kin sayang sengi dengaki sampai sapu sebelah mata apa saya kocak pintar juga ala tak ngidi nah kin debun Gusti Kanjeng Nabi al mar'atu tadkhulul jannata min aybabin sya'ad he orang bini tibing kapir masuk ke surga dari bang labang sekim kesukanin pele bu pele sareng panjenengan tai taning ya Allah taala yo beral ke orang bini reng laki tak ada nak kuleban sampian alias kering. Kenapa dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi? Idza salat khamsaha. Hei orang bini, tatkala nebeng tibi ni ka salat lima bakto ki puru mare tarangaki tangki. Sarang ke Masdul Azim panjenengan engat napa punten? Kula bade engat terajak sampai nyedot rokok orang gila ken la gila. Pada bisa sembuh kinto paharepur biar pelembungan lan idza salat khamsah tatkala orang bini ni ka salat lima waktu duhur asar maghrib isya subuh duhur sana rakaat 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 cek ba aduh eman ongku
orang ratin tak apa jeng. Bada seratin tak apa jeng. Mon seratin tak apa jeng ki pentenan seperot tak apa jeng. Aduh eman ongku orang ratin tak apa jeng. Siti Fatimah ratin tapeki apa jeng. Siti Fatimah ratin tapeki as-salat. Orang bini siapa jang lima waktu idza salat khamsaha idza shamat syahraha. Tatkalan orang bini ni keapasan nang bulan Ramadan cek tambai pole. Apa sebulan Ramadan bain? Salah sini ke Allah Taala orang bini ki beri diskon. Mun apa sa? Diskon tak diskon? Le orang bini mula datang halangan haid. Orang laki aku beda sahid. Beda sahid dah punten. Ada. Leka ki beri diskon. Kenco makin cek lah salah. Kadang-kadang orang bini panikah. Orang bini semakin itu mun haid ni kepada waktu na pana mare pana petongare pana 15 hari le orang bini semakin pokong ko lah haid 15 hari kelero tak kelero panikah loi bitong pokong ko lah haid 15 hari tak apa jeng 15 hari tak apa sa le ni ko orang bini semakin kule lo ngocak panjenengan orang kota ngocak orang jauh ken tetangkena sampian. Nah nikah. Le berbeda orang kota senikah. Tak ada tangki. Tatkala orang bini nikah apa sah nang bulan Ramadan. Wa hajjat baitaha orang bini nikah haji da Baitullah mun andi obeng. Mun andi pese, mun andi ongkos. Semakin haji panik leda tunda boleh le 2 tahun ampunan tade. Kuleban panjenengan letak bisa ngelampaki haji ragara apa napa penyakit sanya mah penyakit apa nikah penyakit corona mangke Jepun mangken bulan pasane antara ke Indonesia datang bi bumbung. Nah ini penyakit corona datang bi bumbung tahun bi bamban aja pun. Gara-gara penyakit panika kuleban panjenengan ni tak bisa haji. Orang bini tatkala idza hajjat baitaha haji dah Tamun tak go bahasa cek jeng aja. Mik laleso penika. Mun haji ko bahasa mana bita go bahasa cek haji. Wa ata'at balah orang bini penika atoro ke laki nah. Nah semakin penika akhir zaman banyak orang bini penika tak pati atoro ke salah. Ke salake ongkon punten. Nah penika orang bini penika banyak belencina apa sekoni. Banyak ongkon punten. Kula gelak kampung di lawan kinto narangaki orang bini panika jak ruaruh mun ngangkui kenyak banyak je lakara orang bini panika perhiasan tretan tore semakin lebih tong lakara orang bini panika banyak biaya angkui na baik kinto nika kula mancing lagi orang bini kinto separuh ke bebe panika paling sekoni pampak nika pun lebih di bebe sampai ke atas paling sekoni nika belu atau bisa sampai ke 12 tore lebih tong dikinto ke baba aku tak mitong ke TV lebih tong TV lengan ngangan ongkuan sepaling dalam Maria seluaran dia seluaran tampir paling sekoni telok moreng laki cukup situng lah tak asing pakan kira punten nah kira punten cukup tu moreng laki tetapi mun orang bini ni ke baba ni kah lain katas kan leer paling sekoni ni ke telok bisa pampak lebih tong Ibi bapak itu orang bitong ki ngenangan berempet ya. Le orang bini atoro ke laki nah. Jangan orang laki lah. Cak dayaan atoro ongkuan. Panjenengan atoro napa punten ke selaki. Atoro tangki. Tero orang laki sejujur napa setak jujur. Sejujur napa tak sejujur. Ongkuan deki pan jujur bah tukar belolo bi selake ada jaga aja orang laki yang kila tak ngocak serel ngocak aku leban sampian nikah lepas ada kadang-kadang tar ke bere itu nyaki di maka di timur padahal di bere di maka wak di tetangke padahal ke nentar ke tetangke disuruh pada anak jatim padahal benintar ke anak jatim kembung je
embung je tu bagi nguda entar anak yatim gocang dah ada mah santunan anak yatim ipere dari anak keluh deki din budin narok bumbung nah ni ka la idza ata'at billaha tadkhulul jannata min ayyi babin syadha orang bini mun bang tibing apa jeng kela ampone terangaki bang tibing apa asa bang tibing haji atau roong puan keselake nika bikus dengan Nabi masuk ke surga di mapin bang labung surga lepai lebi ka kereng bini nah nika orang laki tak keduan jaminan orang bini marah orang laki ini kiki bere tanya aki orang laki cenderung masuk ke luar bini nak kaki ben anang jo nafakan apa lamba ruah halal apa haram oleh dimala aku nak bagus apa tak bagus kita nyaki kelun orang bini langsung mencuar mangkan orang bini nak kotu atau roh keselake polen orang bini gitu tanggung bi selake mulai ditunyakan tos akhirat rezeki nak tanggung bi selake angkuya tanggung bi selake nafakun tanggung bi selake halal ben haram napa cepon orang laki tatkala orang bini kadin to tak bagus sedeur gitu tak halal perkara haram tatkala orang bini panikah tak ngelakoni perintah Allah Ta'ala saya mempertanggungjawabkan bini sebini tapi selake saya tolong kada bi Allah Ta'ala orang bini nyaman nang tenang mangkana sampai ni ke kutu atau roh ke selake engkina punten kimpon paham tangki nikah kula kian nerusaki ki buru dia buna ke masdul azim kelagi buru nikah pon nikah masalah isra mungkin masalah imtihan kalau akan didik bayi tangki mungkin pada malam sampai sedot rokok mun sa rokok menikah lo karo gula tadi rokok nikah para sepuh para tretan ikinto pada madrasah apa jepon ar-rasyidiyah tangki kinto gula ban panjenengan sedaja tero anak kinto tetia orang bagus tero anak tetia orang saya dan kula acarita Nabi Allah Sulaiman Nabi Sulaiman kinto situng Nabi Allah Ta'ala bi Allah Ta'ala separengin mukjizat separengin kenabian serta parengin mukjizat kesugihan Nabi Sulaiman kinto Bani Sulaiman lagi biring ribaring bi orang kinto Sulaiman kinto yoba Sulaiman tetinya mana situng kota nang Jogja apa nikah ya lah tidak lah aku nang moreng bentuk moreng coba Indonesia nyamana Nabi Sulaiman kisah hisab kebai nyamana Sulaiman goja engki Sulaiman dek kiki nagi sengara Nabi Sulaiman penikah bi Allah Ta'ala itu tinapi paling mujizat kenapa kesogian paling sogi Nabi Sulaiman gitu sampai rajin Nabi Sulaiman penikah pola boleh orang kota kita Senin 100 rajin berapa 100 kuleban sampean di berapa carok norok bu salah situng leboros ke belenca muntedung ke awayan kiki ngol nah ni kami salah sebenarnya kiki jerepet enten kente agak aja gitu pakai ning situ ada orang sepuh menikah jiling aki ni koros kapi ni keken sakit hati menikah bener buntan lah sebenarnya le nabi lo salah je pun ni kata tadi mungkin kelubo cenderung sampai lagi bela abi gula hampa ni kan ni kan Nabi Sulaiman kinto bi Allah Ta'ala perintah kinto mak tinggal lang tenang pitangki ni kemakin kila malam pola beri susu enten tangki enten kesusuan gula ngki bisa penikah apa pola na bunga na abek sakit kris osom napa osom ring sakit biasa na bunga anak kita mau sakit minta tokuin sampai minta los deh ini penikah tenang kalau mas mau los deh ini nikah mari deh ini minta los baik ke baba penikah dua lah bayangku ken lo gelemun minta pecet ke kulantan mas kulo lo minta pecet ke sampean arah apa minta ompelan kocang aduh enten kan nikah nikah ken bela sampean tak ngantuk penikah pon Nabi Sulaiman bi Allah Ta'ala kintu situng bakta perintah hei Sulaiman cecil ka kentar ke pengkira tasik bi Allah Ta'ala perintah Nabi Sulaiman tanpa banyak mereksanin di Allah Ta'ala langsung berangkat ke tasik ke pengkira tasik cemung ko kintu camplong nah setelah tentara Nabi Sulaiman fakta tentara Nabi Sulaiman ni kemuliaan dari jenis manusia
Mula sampai dia jenis manusia, sampai ke hayawan, sampai ke jin syaitan ni ketunduk dalam kepemimpinan Nabi Sulaiman. Mun bi Nabi Sulaiman ni pakon setaja na jin gitu atau syaitan atau napa boleh manusia. Hayawan ni gitu atau situng waktu sedang Allah Taala gitu Nabi Sulaiman perintah entar ke pengkira tasik. Hei Sulaiman dapat ke pengkira tasik. Nabi Sulaiman panikah waktu salah tentara nah dengklen dengan siapa orang muturan apa dengklen deng leng ketolengan apa ya Allah engkau ada bipas perintah ke pengkira tasik. Yakin Nabi Sulaiman Allah Ta'ala mesti andi hikmah faidah apa saya engkau ada perintah sampai entar ke pengkira tasik. Bipah ada tak lah aku entar ke pengkira tasik. Aneka akhirnya Nabi Sulaiman kinto manggil tentara dari jin nyaman ifrit siap ada yang semakin senika Nabi Sulaiman kenapa saya perintah kicil kaki ifrit nyelam ke tasik sampai sekuat kaki nyelam ke dalam tasik akhir gelak jenis ifrit kinto nyelam ke dalam tasik kinto sampai nyelam sekuat ifrit ni sampai tak kuat anyabah aleng-leng ilm tasik kita bisa ada pak ketersera tasik akhir jin gelak ni keluar. Hei Nabi Sulaiman kula nyelam ke dalam tasik sekuat tenaga ten kula ternyata kula tak bisa ada pak ketersera tasik dan kula nyari aleng-leng dalam tasik saya bangun pancena tak mangki apa Nabi Sulaiman cengeng. Nabi Sulaiman tidak putus asa. Nabi Sulaiman manggil tentara jin boleh ifrit boleh panggil. Hei kaki Frit nomor 2 nyelam boleh ke dalam tasik sampai berdepak kereng ke tasik. Jin nomor 2 kita nyelam pak lebih dalam boleh tenimpang segelak kisah mun gelak ni kenyelam 100 meter jin nomor 2 kita bisa nyelam 200 meter bisa tembus ke dalam dasar tasik. Kenapa jin nomor 2 kita Ifrit nomor 2 ternyata kita tak bisa depak dasar tasik. Tak kuat Ifrit gila nomor 2 keluar boleh. Hei Nabi Sulaiman dan kul ampun dalam nyelam 2 kali lipat tenimpang gelak jin pertama tetapi dan kul tak mangki apa-apa dalam tasik dan kul tak bisa ada pak ke dasar tasik kul tak bisa mangki apa-apa. Nabi Sulaiman cengeng. Nabi Sulaiman tak putus asa akhirnya panggil tentara Nabi Sulaiman dari jenis manusia ngak gule panikah. Nabi Sulaiman kinto akeduan tentara nyamana manusia kita Asif bin Barkhia nikah tentara Nabi Sulaiman sebi Nabi Sulaiman ipakon perintah minda singgasanana pana pakisa Ratu Bilqis dari istana Ratu Bilqis pindah ada istana Nabi Sulaiman cepat pada pereng orang akaitib. Begitu Nabi Sulaiman melak akaitib singgasana Ratu Bilqis kita bisa pindah saking cepat Asif bin Barkhia panikah dalam minda singgasana Ratu Bilqis pindah ada istana Nabi Sulaiman. Waktu panikah bin Nabi Sulaiman ipakon boleh hei Asif cece kaki entar ke tasik pada pak ke dasar tasik Allah Ta'ala makon sengko entar ke pengkir tasik mesti beda hikmah dan manfaat. Akhirnya Asif bin Barkhia kinto nyelam ke dalam tasik sekuat tenaga Asif kinto akhir Asif kinto bisa lebih dalam tenimpang jin sedua gelak Aisyah bisa sampai dia pak ke dasar tasik ila kok dia sampai dia pak ke dasar tasik. Kenapa saya pangki Asif bin Barkhia kinto ide tasik kinto Asif bin Barkhia kinto cepon orang Madura nemu congkop oning congkop panjenan congkop kuburan kisah pada bereng kisah bedi dasar tasik ternyata apa sebab ibu benih congkop gitu congkop kinto pengempak ketetian dari batu yakut sampai ke Selok kisah. Nah, kan larang pada ketimpang batu dempul kisah kan setrek ning 100 cepon kak sirat panikah. Ini kadang-kadang nih kayak ini bisa ajutaan panikah. Dan ini ke batu yakut, zabarjat, terus boleh napa dari emas atau begitu dari emas.
Akhir sareng Asif kinto congkop gelak ni kayan tarin. Napa sebab di dalam? Beda orang laki denguda apa jeng di dalam ni kama. Akhir congkop kinto sareng Asif bin Barkhiyah kinto yangka. Yangka apa kata sampai depak ke napa ke pengkira tasik sareng Asif bin Barkhiyah ya toraki dak Nabi Sulaiman. Hei Nabi Sulaiman, dan kulan pun nyelam depak ke desera tasik. Ternyata dalam desera tasik gitu beda congkop beda nak kanak dengu dek gitu ibadah da Allah Taala, asujud da Allah Taala. Sareng Nabi Sulaiman yang tarin, cong nyampin engki ya Nabi Allah, engki Nabi Sulaiman. Cece keluar kaki cong, cecak matura sebenika. Akhirnya mangki Nabi Sulaiman. Cong cece cerita aki kaki dia ada mipah besar berde ilmu dalam mata asik dia ada cerita na. Pas nak kena gelak penikah cerita mak. Sepenikah Nabi Sulaiman. Kula dimin nikah. Akeduan orang tua laki penikah empon. Empon. Orang tua bini dan kula penikah buta. Bapak dan kula ningalen tapi empon, embuk dan kula buta tapi bisa aja le. Selama 70 tahun Nabi Sulaiman dan kula Arabad dan kula ngalatinin orang tua dua dan kula kinto. Orang sepola ke dan kula kinto mana bi kejedeng yater, mana bi orang sepola ke reng empon sareng dan kula yempen. Embuk kinto mana bintar kejedeng sareng dan kula yateraki. Embuk kento mana bi ada sareng ten kula tulang orang sepola ke sareng ten kula reng tak bisa kemius ke dapur sareng ten kula elatinin selama 70 tahun ten kula alatinan kedua orang tua ten kula selake kento empon bisa ningalen embuk ten kula kento buta tapi bisa ajelen sareng ten kula elatinin selama 70 tahun. Coba bayangaki beda-beda orang kota kinto alatinan orang sepona dua sekaligus buta ben empon. Beda napa tak ada? Nah? Aduh, kadang-kadang cong embung sakit. Letina apa latar laki dokter ya pisina. Lo gelem to? Turun dicoba ya latar laki lah periksa aki gonya. Lo gelem niku dicoba. Beda napa tak ada? Ah, bosa. Cong ya bapang turun di coba cong ya bapang are sakit. Aduh lah periksa akhir apa bu? Leni kepunten selama 70 tahun. Akhirnya anak-anak gelak ni kat cerita Nabi Sulaiman orang tua dan kula sebelum mati, sebelum masih panika pas atua. Panapa tua nah orang sepola ke dan kula Allahumma stakhdim fi makanin la yakunu lahu sabilun. Ya Allah anak dan kula kinto sareng panjenengan sabeaki nang situng kenengan sekenengan gelak panikah tak bisa yentarin setan. Ya Allah anak dan kula kinto petetiaki orang sengebulah de ajunan sabeaki nang situng kenengan sekenengan gelak ni tak bisa yentarin setan ben iblis. Coba itunya kim memangkin sebeda kenengan tak bisa yentar iblis. Setejen bisa yentarin bisa kenengin bi setan. Napa boleh gonduro banyak. Ini kan. Lastari atua wafat orang sepola ke. Lastari ni bendem orang sepola ke mios ke ibuna ternyata tak abid dari panika. Ibu tan kula seta. Sebelum seta orang sepo bini tan kula atua Nabi Sulaiman. Ndak ada matua na cong. Allahumma atil hayati ibni. Ya Allah, muka-muka anak dan kula kinto sareng ajunan pelancengan umur. Tuan orang sepo bini. Allahumma atil hayat ibni. Ya Allah, muka anak dan kula kinto sengap tidak dan kula selama 70 tahun kalaban ikhlas sareng ajunan kinto petetiaki orang selancang umur. Sampun kinto sete. Makamaki, kopuraki apolong kalaban ring sepola ing gelak panika. Dan kula Nabi Sulaiman sampun orang ring sepola ke bapak dan kula sete, ibu dan kula sete dan kula tandi pole pasera selatina dan kula tandi panapa waktu dan kula bingung dan kula entar ke pengkira tasik panika. Sampun dan kula kinto depa ke pengkira tasik pas ningalin congkop panika. Congkop panika
Akhir ten kula karena saking genteng saking bagus ten kula neng juk toju neng dalam babana congkop gitu. Apa Nabi Sulaiman congkop ni kepas ngangka ajalan sampai depak ke desa tasik benika. Tapi bi Allah Taala kinto tuan orang sepolah ke kinto terima. Kenapa? Sabak nang situng kendengan sebi setan tak bisa yang taren. Napa? Iba benar tak? Tasik. Mantih tuan orang sepolah ke pon. Pas periksanin bi Nabi Sulaiman, cong kaki selama berada dalam tasik jingakan apa cong? Cecak matura sebenika. Sebenika Nabi Sulaiman. Dan kula kinto setiap hari na benika kedatangan cukup. Koncong cukup benika, tandung cukup benika. Beda berkat, beda pada raja na pada perencet ke orang gitu. Le berkat nah sebenika. Le ni ke cukup ni ke terbuka berkat ya tas cetak ke cukup ni ke beda akati berkat kisah. Le dalam beda benika beda setuju orang sebeda itunya. Mana bitan kula ada mana bitan kula nginum dak sena berkat benika. Ten kula elang ngantok. Dan kula kinto seger, dan kula ni kuatkan ku ibadah di Allah Taala. Apa saya lakukan kaki? Ada boleh kinto pangeran. Dan kula kinto cuman ibadah sujud ajune pun Allah. Dua nah embu senomor dua ni kemanti. Orang kinto pelancang umur ngabdi di Allah Taala. Tetapi dan kula pun ketok. Saya lakukan keng kora apa jeng, keng kora sujud, adikir ada boleh. Pas periksanin bi Nabi Sulaiman. Cong kakek enga lamba waktu kakek kejadian kakek dia mana siapa pun Nabi Sulaiman pas nak kintu ajawab Nabi Sulaiman dan kula kintu dimin dan kula kintu odi nang mana Nabi Allah Ibrahim Khalilullah kula ni kalamba waktu pagisah waktu kejadian dan kula kintu engki panika zamana Sera Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Akhir sarang Nabi Sulaiman kinto tekku. Sepenapa kacik antara Nabi Allah Ibrahim sampai ada Nabi Sulaiman. Etekku nang buku sejarah nang kaitu Nabi Sulaiman. Ternyata antara Nabi Allah Ibrahim sarang Nabi Sulaiman kayak itu 1400 tahun. Tidak anak kinto sebeda dalam kereng desertase kinto selama 1400 tahun. Saking mantina tua na orang tua dua bi Allah Taala anak-anak kinto sahabat nang situng kendengan si tak bisa yang tarin setan. Saking mantina tua na orang sepo bini nak kanak kinto bi Allah Taala epodi 1400 tahun. Rakira sampean gelem napa punten odi 1400 tahun. Ya Allah pinter jak sampai 1400 tahun. Umur sebita kiki lekor pas kakaping akan keciput tak bisa pinter. Ngakan tutul lang kinde sari akimun ngakan tutul janyak banyak tako kiki pasangan norok ke tutul. Ongkuan kinto mon agaduan kiki pasangan panika cek Pak Salpa ada panika. Enten kinto beda cerita compok panika. Beda orang kinto cek rojekeun. Compok panika rojek pahabi emba kinto sesepuh kinto ikul ketok rojek panika ikul ketok cepon panakan saya siting apa babi ikul ketok lo kelecong tangki keker cong koca keker kepala pana rojek panika akhir binakan weh bal kakan kaki ketipin koca panika tadi mon ore keduan kiki pasangan cek man nyaman ngakan takok ngalto tak gresah panika dia sampai 1400 tahun. Kenapa bi Allah Taala separingaki dari panika saking mantina tua na orang tua bini ben saking mantina tua na orang tua laki. Sampian atu aki na papunten. Keputranan ni atu aki na penten. Atu aki ken lolalo. Paling mun sebini paling kemon atu aki paling ken atu aki laki na mantertabi niya boleh. Tak beda nang HP kisah lah keparat ongko je pun kula je mon tak HP ring ya Allah ten kula manter laki kula tak pebini apa le kinto ken iman ke dianding pole ngaputa pun jidur lepas tu na pasal ni
Lah tadi gula pada ajunan seteja ngireng dari hikmah. Lah katiban apa sarang Nabi Sulaiman? Cong, pai tanya ki boleh. Ni kamu ingat. Kaki setiare mayunan nang bi sengko bai cong. Lah nak anak bani ke umur 1400 tahun, situng pun oben cetak ni kata ada. Obu ni tak oben sama sekali. Kiki ni kena apa ni mata kena pakun ki ngude. Akati lambak se masuk dah adang padahal ni ke ampun umur 1400 tahun. Cong, mai cong kakek nanang bi sengko bain cepun Nabi Sulaiman. Punten Pak. Punten Nabi Sulaiman. Kakek entera dem macong. Bi Nabi Sulaiman ni ke yang kata teti panapa teti ke bulan Nabi Sulaiman ke polong. Tak gelem nak kanak penikah. Napa saya pinta nak kanak penikah? Nabi Sulaiman ten kula toro abalia kalambak kopur bapak benembuk kula. Teti nak kanak penikah engak ke kopur bapak benembuk ten kula abalia ke compok kula pole engak lambak kisah. Akhirnya Nabi Sulaiman merintah ada Asif ya anak kanak dia sareki pole kenengah. Dimma kenengah anak kanak dia pola anak kanak dia ki kerong kering tuan. Beli pole gitu. 1400 tahun gitu. Saking mantina tuan orang tua laki ben mantina tuan orang bini kula ben panjenengan jak sampai les males atu aki nak po. Aku lu setengah situ ngepona. Cukup tangki. Nah, terus menikah. Ongkuan. Nah, enten macam lawayan kapi para sepuh, para teritan sangat betul kau. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon cerita nomor 2 menikah. Cerita apa boleh tangki? Kengki kira-kira nginu magelun. Bismillahirrahmanirrahim. Kinto emot boleh gele dan gula mirang. Jabune ki Masdul Azim tangki. Nek kek ngak ngenge sampean toko kelupain menikah. Mungkin kinto hari ulang tahun solat. Apa napa pola na perintah solat kinto tomi peneng bulan Recep tanggal petole ekor. Waktu na Gusti Kanjeng Nabi Mi'raj. Waktu na Kanjeng Nabi kinto ongke kinto bi Allah taala paring uning situng cerita. Cerita na orang bini kinto sesangat iman da Allah taala. Sesangat kuat iman sehingga tak takut serajan bi Fir'aun panika iancam. Nama orang bini kele asmana Sayyidah Masyito. Waktu na Nabi Sulaiman kintu Isra ban Mi'raj merang baurom. Nabi Gusti Kanjeng Nabi kintu matur dan malaikat Jibril, ya Jibril ari baun apa bicara ummah. Lo engak bau no orang kota benreng lo mair. Daerah mah celo. Daerah mah celo. Bon. Ro'om. Pas malaikat Jibril gitu. Hei Muhammad. Ya Rasulullah. Ari bau no orang bini. Ki'za bin Fir'aun. Orang bini. Orang bini gila penikah. Iman da Allah Ta'ala. Lo iman ke Fir'aun. Karena ki'za bin Fir'aun penikah. Orang kutu nyembah Fir'aun. Kecuali orang bini aneka tukang latina Fir'aun, tukang latin anak bining Fir'aun Rasulullah. Terus dah nama pendem kuring sehingga sampai mangkini ke bawah Ro'om. Katipan apa cerita Sayyidah Masyito pas Gusti Kanjeng Nabi mana bi tak kelero ke into turun dari kenengan ka dinto pas asolat sunat yeting kenenga Sayyidah Masyito gitu. Katipan apa cerita Sayyidah Masyito sekinto teritan. Panapa situng waktu Sayyidah Masyito kinto nyoroy anak bining Fir'aun. Anak bining Fir'aun panika soroy bi Siti Masyito. Bakto ni soroy maklum jeng obong panika salah selengka tak sampuan. Bi tak sampuan anak papuna lamba ki zaman Fir'aun tak ada pabring sampu senika. Tak kirimbat, oning kirimbat sampai. Mun kirimbat panika dari obu berhenti bisa loros. Lamba tak ada salon obu. Tetipu ni salon panika muni soroy anang Fir'aun ni kecekak sebenarnya kecekak akhir sampai soroy panika ngalto ke bebe lesan Sayyidah Masyito panika langsung ada bu waktu nah panapa soroy gila geger Sayyidah Masyito ni ada bu ta'isa Fir'aun celak nah nika akhir anang Fir'aun gila ngocak Masyito apa saya ngocak kaki aja ya bapang kaki celaka. Loh, kaki lu ngaku pengiran ketang bapak. Enjo siapa senyembah bapang kaki. Kaki bingko kebele ketang bapak saya nyembah Fir'aun. Lah kebele. Lo takut tak takut.
Akhir bi anak bini bi kebelongku. Pak, apa bing? Arwah masito, arwah iman ke kakek dulu apa jeng nyembah kakek. Siapa masito? Dia tahu kakek bing, ki buru ngucap tain Fir'aun celaka kakek pak. Panggil nak, panggil. Sampun dipanggil, masito, kakek tak iman ke sengko. Tak percaya ke sengko, capun Fir'aun, jangan kau pengiran ke kakek. Rabbi wa rabbukumullah. Tang pangeran ban pangeran kakek ada Allah, engkau letak pangeran ke kakek. Bingko kakek ikuring aja. Ikuring ah. Nyato orang. Akhirnya Fir'aun panika merintah tentara na soro ngalak becen. Oning becen sampean. Oning becen secak raja na pas akabai tomang secak raja na. Akhir sampun tomang kinto paringi kaju. Becen gila sabe, becen kinto paringi minyak. Begitu becen kinto paringi minyak ngalkal. Hei mas itu. Kakek getela ke becen se bede minyak ngalkal. Engkau ni. Bingko kakek berenglaki nabi anang bingko capur ke jagapi. Ngiring kesokan. Tang bireng bini ni kebu. Ngiring kesokan. Mangkan orang bini kinto molakan iman cek kuat. Mangkan gila gusti kanjeng nabi pene ajamin kereng bini. Beni ajamin kereng laki. Waktu pani ke Sayyidah Masyito ginto aga duan mana pita kelero aga duan putra telo. Situng ginto le dewasa, sesitung ke adinto ki nak kana, pas situng ni ke ki nyosok. Aga duan laki. Hei Masyito, panggil kapi laki na ban anang. Panggil ke Sayyidah Masyito. Akhirnya Masyito ada remah. Kakek Arya mun pakun iman di Allah tak iman kesengko kakek ben anak ben lakin ikuring bisengko nyatoren mumpun nyatoren Fir'aun ala masyi akhir ketiban apa saya beli saya kuring ke ada gitu saya yang talaki ke ada beni selaki beni masyito pasera anang gila kisah anang gila seumur belum tahun, sekarang umur 5 tahun, 2 capur kada. Celana kana orang yang capur ka, kenapa kebejen ngalkal ki ngereseng, kula kanan kuring teote ngereseng nyaman kakan, campur bi petes. Ngereseng. Ditanya ki boleh he masyito kakek iman ke Allah. Engki Fir'aun. Coba bayang kita tatkala nu kuleben panjenengan anak kuring. Katipan apa jiwa seorang ibu katipan apa nih orang bini embuk dan anak gila. Tapi Sayyidah Masyito dengan kekuatan imannya pakun iman di Allah Ta'ala. Akhirnya ketipan apa? Masyito kakimun pakun iman ke Allah. Bisengko laki nah. Iyam talaki nah. Tadi bu sampean iman apa tak iman ke laki nah. Lah lo nyampid. Iman tak iman? Macam eman lekadung bede sepenika. Nah, leni ketiban apa? Selake gila yang kak bi anak buana Fir'aun panika bi tentara Fir'aun yang talaki engki ngereseng laki. Laki ni ngereseng. Yak ter. Turut nika. Akhirnya ngucap boleh Fir'aun, "Hei Masyito. Mun kakek Masyito pakun iman, kakek anak bining si nyusuh. Waktu kintu anak agadun masih di Masyito kita agadun anak ki nyusuh waktu penika. Le kintu bingku anak kaki si nyusuh, coba bayang aki, yon talakin Masyito sebelum kaki. Le pas anak gila kisah ngucak ke Masyito, ya ummah, he embu, tori tuli alonca bu, karena Siti Masyito waktu kintu ngeter. Coba bayang aki teritan para bele, para sepuh. Anak 2 laki ampula kuring kare anak sikit nyoso Siti Masyito antara ngeter ben punten sebi anak gila si nyoso bu tori tu dia alonca apa takut Masyito keluar dari iman alonca sedang Sayyidah Masyito be anak gila la tahu sayong talaki langsung alonca ke beceun si kebaikan ngepek huringan panika Masyito sebelum sarang Fir'aun kente kuring ngucak ke Fir'aun sengkok kuaku mun bi kakeh paten sengkok minta engkau ada papolong kapitang laki bentang anak di dalam situng lobem akhirnya sarang Fir'aun kinto
Sayyidah Masyito, selake pas anang kelak telok ni pendem situng kau budak ni petiti situng. Dari tunging penikah, dari cerita penikah, saking muljan orang bini seiman di Allah Ta'ala, sampai sarang Allah Ta'ala cerita kintu diabadikan, padang dak kusti kanjeng Nabi, kangku sarang kusti kanjeng Nabi pada kuleban panjenengan, bahwa kuleban panjenengan kita harus mempertahankan iman, senajan kuleban panjenengan iku kudu ngadepin patih. Ngak kuleban panjenengan mangken benika gangguan apa iman kuleban panjenengan benika, ada gangguan padeng yang korona penyakit corona lah teken vaksin buru isu apa elong ngeburu ngepuk ke kapi tak reng matur ada tak langalai gentak mun hamba sioker elong ke gentak tu pak semangkin tu pak kering matur ontong lah ambu mangkin nah bener ini keleburu ke kapi suntik compo deka suntik ke vaksin pun buru ke tambak pula torotin lah tak suntik lalla ko ja lah tak beri bantuan BLT lah torot buru ke kapi orang matura mereka. Lain ni keganggu nukulaban banjinan saja. Para sepuh, para teretan, muka-muka tetiap manfaat barokana. Sekadin to saus pemator petan kaula, muka mantar bi Allah Taala. Papangkian kulaban ajunan saja. Tung papangkian siridonin bi Allah Taala. Tetipuk te senang kulaban ajunan saja. Dak kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paki nang yajune pun Allah Subhanahu wa taala, yajune pun Allah Subhanahu wa taala kulaban ajunan saja papolong aban patangkia patapangkia sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin ala hadhihi wa ala kulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا يا الله بها من جميع الأهوال الآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا الله بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل أهل الشر اللهم يا فتاه يا عليم افتح علينا فضل عارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ربي يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para sepuh, para kiai sekinto pamatur peten kaula berdesala benlo pete peten kaula nyon sepuh rasi tak ada batasa wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.